Good morning, good morning mga katiwala. Habang nagkakapi-kapi, magdangog po kita asin magdalan digdi sa programang Serbisyong Legal na kung sain kada alas 9 hasta alas 10. Kung aldaw na Sabado, nakakaibahan po ako nindo si Father Attorney Neil Jose C. Aranas na nag-uurlay-ulay kita manunungod kang mga leyes na may implikasyon sa satuyang pagkabuhay bilang mga Kristiyano asin mga Katoliko. Kasubago, bago po kita nagpaaram, sosog sa iprinomesa ko, pinagdidiskutir ko po itong pinag-request sa satuya na idiskutir itong law on sales on installment. So pinag-aapod niya itong recto law and Maseda law. Asin pinagsasabi ta na pag sinabing recto law, applicable siya sa mga personal properties. Pag sinabing Maseda law, applicable siya sa mga real properties. Nagbakal kita nin daga na hulugan, ini an law, lay na magugobyerno kaiyan, an Maseda law. Bago kita nagpaaram, pinagdidiskutir ta sa mga remedies kisarong seller. So nagpabakal in case na so nagbakal, so buyer fails to pay the installment or defaults on payment of the installment. Ang enot na diretso niya is to demand payment. Ikadua, sabi ko kasubago, iyo po na i-cancel so sale. And ang pangtulo, foreclose the chattel mortgage. Usually, pag nag-utang tabaga po nin auto, nagkuha ka nin kotse, yan na utang mo na yan, igwa kan tigpipirmahan na chattel mortgage just to secure the loan. So, igwa yan in chattel mortgage. Okay yan, pag day nagbayad ang seller, day nagbayad sa buyer, ang seller may diretsyo na i-foreclose iyan na chattel mortgage. Yan. Ngunyan, ini pong tulong remedies na ini na available sa seller is in the alternative. These are alternative remedies. Saro sana. You can only choose one remedy. Only one remedy can be availed by the seller. They pwedeng sarabay, demand payment, cancel the sale, foreclose the chattel mortgage. So, it is not a successive remedy. Ngayon, nagsingil ka, day ka binayadan, pwede ka pang magpili na i-cancel sa sale. Saro sana. It is in the alternative. Because they are alternative remedies, not successive. Only one remedy can be availed by the seller. Pero ang option of cancellation, as in itong foreclosure, so last two remedies, cancel the sale, foreclose the chattel mortgage, is only available if the buyer has defaulted on 2 or more installments. So, pwede ining i-avail kang seller kung nag-default, dahil nagbayad sa buyer for 2 or more. Kaya, if only one installment has not been paid, the seller can only demand payment. Ito sa lang number 1. Or fulfillment of the obligation, but not the other two remedies, which is the cancellation of sale and the foreclosure of the chattel mortgage. I hope klarado po yan sa tuya. Asin, I hope ining mga informasyon na ini makatabang sa satuya, asin makataonin linaw sa satuyang mga kahaputan. Lalong-lalo na sa nagpadara ka ini sa tuyang request. I hope na lilinawan po an sa imong mga kahaputan sa isip. Tigdidiskutir taman ini, may relasyon man ini sa pagkabuhay niya to bilang Kristiyano, kita baga ini-expectar na maging just sa in all our dealings, sa satuyang pakipag-deal sa satuyang kapwa, dapat kita maging patas, asin magi kitang matanos. So, magayon na ining mga leng ining naaraman ta magserbing giya para sa satuya. Digdi naman kita kung ito ang mga remedies kang seller sa recto law,
digdi naman kita sa masedalo na iyo ang nagugobyerno po, mga katiwala, kan mga pagbakal taon installment kang mga real properties. Arog kang residential lots, subdivision lots, and ining condominium units, residential condominium units. Ano ang rights and benefits of a buyer? Kung surekto law, mas tigtatawanin remedies, tigtatawanin diretsyo su seller in case na day nagbayad su buyer, o digdi mas tigtatawanin na diretsyo bako mana bilang giya itong mga buyer. So nagbakal naman. Under Maseda law, there is a reckoning period. That is the length of time that the buyer has paid his installments. So iyan ang mga kagayunan kang Maseda law. Halimbawa nagkuha ka ng dagang hulugan, nakahulog ka in less than 2 years, iniyan sa imong mga i-enjoy bilang buyer na diretso as in benepisyo. Kung nakahulog ka na in more than 2 years, inimanan sa imong magiging mga diretsos. So kaya, if the buyer has paid for less than 2 years, nagkuha ka ng auto, 1.5 years mo pa sa nang tighulugan, so installment, iniyan sa imong magiging diretso. Kung dahi ka nag-fail ka ng magbayad, a grace period up to 60 days. Tatawang kanin 60 days grace period para mabayadan mo, makumplihan mo manggiraray sa imong obligasyon na magbayad. Second, if he fails within the grace period of 60 days, he is entitled to a notarial notice of cancellation or rescission. Papadarahan ka na ni notarial notice of rescission or cancellation, kansaindong kontrata. And third, 30 days, pagkatapos kay ning notarial notice, na pinadarahan ka na, 30 days thereafter, 30 days shall be observed from the notarial notice of cancellation or rescission before the contract is canceled or terminated. So, day man pwede na nag-fail ka pa sa nang sarong beses na day nakabayad, tulos-tulos, kukuahonan ninda, ika-cancel na sa indong kontrata. So, inian mga period na dapat pa mani-observe kang seller. 60 days grace period. And after that, 60 days, issuehan ka na ni notarial notice of cancellation or rescission. And pagkatapos ka ito, another 30 days. Kung kwentahon mo, 90 days. Halos ang itatao sa imong tsansa tanganing makabayad kakan sa imong obligasyon. Iba man ang sitwasyon kung nagbakal. If the buyer has paid for more than 2 years. Ito kung less than 2 years. Kung more than 2 years, hindi po ang sa imong magiging mga diretsos as in beneficios. Mas madali gamiton sa sasakyan as a example kaining daga. Pagbakal pagbakal nin daga, example digdi sa real property. Yan, bako palan sa sakyan. Under direct law ito. I'm sorry, I would like to correct that. So, antig didiskutir ta po ngunyan, iyo ang manunungod sa Maseda law na iyo ang naggugobyerno kan mga real properties. Ang saro kayan, iyo ining mga residential lots or lots. So kung nakabayad ka na for more than 2 years, inian sa imong magiging benepisyo. Halimbawa, nag-fail kang magbayad, naghulog ka ng daga, tatawan ka manggiraray nin grace period equivalent to 30 days or 1 month for every year of payment. So ibig sabihin, kung 2 years, 30 days o di 60 days manggirarayan for every year of payment. But if he fails to pay within the grace period, ininaan mangyayari, he is entitled to, again, notarial notice of cancellation or rescission. Then kasabay ka iyan, halimbawa nagkuha ka ng kondo, residential condominium unit,
magkakaigwa ka in refund of the cash surrender value of 50%. That is applicable if you have paid your installments for more than 2 years. So, magkakaigwa kang 50% refund kang cash surrender value of the total payment. 50% of the total payment shall be given. Anong ibig sabihin kang cash surrender value? This is the actual amount of money you receive after the cancellation of the contract. Of course, minus any funds needed to pay off your loans or unpaid, sabihon ta, premiums. And finally, 30 days shall be observed. Again, another 30 days shall be observed from the notarial notice of cancellation or rescission, as well as the payment of the cash surrender value before the contract is terminated. So, bago ninda ma-terminate ang kontrata, dapat kasabay kay ni na itausay mo so grace period na 30 days at the same time so cash surrender value which is equivalent to 50% of the total payment na sa imo na pong naibayad sa inda. So, pagkatapos kayong nagkapera-giraray, mga katiwala na pagirumdom, ipapadagos ta po ining sa tuyang pinagdidiskutir. Day tabi ka mo maghali asin magbalyo nin istasyon. Tahanan.